आप 18 जो 17 जो जितने भी जजेस हैं पूरे सुप्रीम कोर्ट को बैठा के ये मसाइल को सॉल्व करें और उनको फ़ैसला करने दें ताकि ये इशू सॉल्व हो। वरना ये हॉर्स ट्रेडिंग जो है, अगर आपने 63A की तशरीह को तब्दील कर दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग जो है ये पाकिस्तान के वापस आ जाएगी। बिलावल भुट्टो साहब का जो आज सुबह का कमेंट है, जो अखबारों में भी आया कि ये उनको 25 अक्टूबर से पहले ये बिल को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल है, वो पास कराना है, उसका भी जिक्र किया गया था सुबह अदालत के सामने। बहरहाल अदालत ने मुझे उस वक्त कहा कि हम आपको नहीं सुनेंगे इसके ऊपर, आप इसे मज़ीद आगे ना बात करें। लेकिन ये पोजीशन थी जो कि अदालत की है। अभी अदालत की केस चल रहा है, लेकिन चूँकि अब हम इससे ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इस प्रोसीडिंग्स में, हम इसे विड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए मैं भी अब इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जो सवालात एक्स्ट्रा सवालात थे कोर्ट के, वो उनका मैंने जवाब दे दिया है। अब अदालत पे है कि वो इंसाफ और कानून के मुताबिक अपने प्रोसीडिंग्स को रोक दें या नहीं रोकते, आगे चलते जाते हैं, कोई फ़ैसला करते हैं तो मेरी नज़र में वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं होगा। ये बताइएगा कि एक मौका ऐसा भी आया कि जब आपने इमरान खान साहब का नाम लिया तो चीफ जस्टिस साहब बरम दिखाई दी और आप कहा कि आप नाम लिए बगैर भी बात कर सकते हैं। वो क्या वाक़या था और इमरान खान का नाम लेने से क्यों मना किया चीफ जस्टिस काजी पायजीसा साहब ने आपको आज? मुझे नहीं समझ आई कि क्यों किया मुझे मना, क्योंकि इमरान खान साहब बाय नेम रिस्पोंडेंट हैं। पीटीआई इस की पार्टी नहीं है इस पिटिशन में। इस पिटिशन में इमरान खान साहब बाय नेम है, इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी अदालत को कि वो चूँकि बाय नेम है और वो अदालत को एड्रेस करना चाहते हैं, अदालत से कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो इनको इजाज़त दें। एक और कानूनी नुक्ता है वो ले लीजिएगा। बैरिस्टर साहब काजी साहब ने ये भी कहा कि जो पिछला फैसला था जस्टिस मुनीब ने जो लिखा था वो एक जज की अक्सरियत से फैसला आया था, तो क्या पार्लिमान के ऊपर एक जज भारी हो जाएगा? तो क्या सुप्रीम कोर्ट से अक्सरियती फैसला, चाहे वो एक जज से हो, दो जज से हो, तो क्या उसको नहीं माना जाना चाहिए अगर वो पार्लिमान की मर्ज़ी का ना हो? और अगर अक्सरियती फैसला एक या दो जज की हैसियत से नहीं माना जाना तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का क्या फ़ायदा? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला चाहे एक की मेजॉरिटी से हो या दो की मेजॉरिटी से हो या ज़्यादा मेजॉरिटी से हो, वो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। और इस केस में तो बड़ा सिंपल इशू था कि एक प्रेसिडेंट ने रेफरेंस भेजी और प्रेसिडेंट साहब की रेफरेंस के कुछ सवालात थे, उसके ऊपर एक अदालत ने ओपिनियन दे दी। दो जजेस ने एक तरफ ओपिनियन दी, तीन जजेस ने एक तरफ ओपिनियन दी, तो तीन जजेस का फ़ैसला जो है वो समझा जाएगा कि वही सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन है और वो ओपिनियन के मुताबिक फिर वापस भेज दिया गया। तो आज ये भी मौक़िफ़ बताया अदालत को कि आप ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार एसोसिएशन की पिटिशन की बात कर रहे हैं, उसका तो इस रेफरेंस के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। जो ओपिनियन थी, जो प्रेसिडेंट की थी, वो एक अलग प्रोसीडिंग्स थी और सुप्रीम कोर्ट बार की रेफरेंस की प्रोसीडिंग्स अलग थी। तो आप उस ओपिनियन को इस रिव्यू के ज़रिए नहीं छेड़ सकते। लेकिन बहरहाल ये हमने बताया तो है बेंच को बातें, लेकिन हमारा प्रिंसिपल मौक़िफ़ यही है अभी तक और यही रहेगा और यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये बेंच जो है, ये इसकी चूँकि समात इसकी जो तश्कील है वो दुरुस्त नहीं है, तो ये जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, जो हियरिंग हो रही है, ये एक ऐसा बेंच कर रहा है जो कि कानून और आइन के मुताबिक वैलिड नहीं है। जी हमने रिक्वेस्ट की है दोबारा से कि 18 जज जितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के बैठें। एक ऐसा प्रेसिडेंट है, उम्मीद यही है कि बाकी जो जजेस हैं वो बैठेंगे और बैठ के इसका मामले को सेटल करेंगे। इसका प्रेसिडेंट पहले भी है जहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे हैं मेजॉरिटी पे और बैठ के उन्होंने फ़ैसले किए हैं, तो हो सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट करे। सर आखिरी सवाल है कि आप इस तरह से भाई एक मिनट रुक जाएं यार, कितना सवाल करेंगे यार, सोलो कर लें यार, आप कोर्ट लगा कर बैठे। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैंने तो आज सजेस्ट किया है ओपन कोर्ट में, मैंने कहा है कि सारे बैठें और कम से कम जो बेंच पे बैठे थे जज साहिबान, उन्होंने अप्रीशिएट की है ये बात कि हाँ ये हमें करना चाहिए इस मामले को सेटल। और उन्होंने बल्कि उल्टा ये सजेस्ट किया है कि आप लोग भी, पॉलिटिशियंस भी, सियासतदान भी बैठें और आप इसमें गुफ्तगू करें
لیکن اس وقت ایشو اتنا سیاستدانوں کا شاید نہیں ہے. اس وقت ایشو یہ ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوشن سپریم کورٹ کی جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے, اس کو سیو کرنا ہے. جی بالکل اپیل کا حق ہے ہمیں. ابھی جو بھی فیصلے آ رہے ہیں, آج صبح بھی فیصلے آئے ہیں, اس پہ بھی اپیل ہم داخل کریں گے. اور ہمارے پاس آرٹیکلز جو ہیں آئین کے, ان کے تحت بھی ہم ڈائریکٹ پٹیشنز بھی کریں گے, کیونکہ یہ معاملہ ادھر ختم تو نہیں ہوگا. آج جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ان کی اب مرضی ہے, اندر بحث چل رہی ہے, لیکن ہم جو ہیں ہم اپنا جو ہمارا قانونی رستہ ہے وہ ہم ضرور اختیار کریں. جی دیکھیں, بائیکاٹ کا مطلب یہ ہے, بائیکاٹ کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے, بڑی قانونی وجہ ہے کہ ہم اس بینچ کو اس کیس کی سماعت یا اس کیس کا فیصلہ کرنے کا حقدار نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ بینچ وہی ہوگا جو 3 ممبر کمیٹی, یعنی جس میں چیف جسٹس صاحب بھی, سینئر اٹارنی جنرل جسٹس منصور شاہ صاحب اور جو نامنی ہیں جسٹس امین الدین صاحب, تینوں لوگ بیٹھ کے کوئی بھی بینچ بنا دیں. اس میں پھر ہم ہمارا ایک طرح سے اعتماد ہے کہ اس بینچ کے سامنے ہم جائیں گے بھی اور ہم پیش بھی ہوں گے. بے شک یہی بینچ کیوں نہ ہو, سوال وہ نہیں ہے. ہم کوئی پرسن اسپیسیفک بات نہیں کر رہا, میں نہ میں کرتا ہوں کبھی, نہ میں کروں گا. میں بات کر رہا ہوں اسپیسیفکلی اس آئین اور قانون کی, کہ وہ اس کے تحت یہ بینچ درست بنا دیں تو ہم اس کے سامنے پیش ہو کے یہ بحث کر دیں گے. ورنہ یہ ججمنٹ ہماری نظر میں مانی نہیں جائے گی اور ایونچولی عدالت خود, سپریم کورٹ اس کو خود سیٹ اسائڈ کر دے گا. جی دیکھیں, میری نظر میں اگر ایک جو رسپونڈنٹ ہے, ایک جو پارٹی ہے کیس میں, وہ اگر خود آ کے گفتگو کرنا چاہیں کورٹ سے تو ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اگر وہ جیل میں نہ ہوتے تو یقینی طور پہ آج سامنے بیٹھ کے وہ اپنا جو بیان کرنا چاہتے ہیں اور جو پوائنٹس بتانا چاہتے ہیں عدالت کو, وہ بیان کرتے اور عدالت کو ایڈریس کرتے. اب چونکہ وہ جیل میں ہیں اور خود نہیں آ سکتے, تو ان کا طریقہ کار صرف یہی ہے کہ وہ ویڈیو لنک سے ایڈریس کریں کورٹ کو. اور ویڈیو لنک کا جو پرمیشن نہیں دی, میرے خیال سے یہ بھی ایک بڑی جو ان کا بنیادی حق ہے بولنے کا, اس کی خلاف ورزی ہے. سر, کل آپ نے اشارہ دیا کہ جو جسٹس صاحب کو ہٹانے کا پہلے بھی ایک آیا تھا, تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی سین ہو سکتا ہے؟ کل آپ نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا تھا جسٹس جو پہلے تھے ان کو ہٹایا تھا سعید الزمان نے اپنی عدالت لگا کے, تو سمجھتے ہیں کہ ایسا پاسبل ہو سکتا ہے؟ جی یہ سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کوئی پریسیڈنٹ ہے ہمارے ملک میں جہاں ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو گیا ہو چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر؟ تو ایسی پریسیڈنٹس ہیں. جب جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف میجورٹی ججز نے فیصلہ کرنا تھا تو انہوں نے ایک خود ہی بینچ بنایا, بلکہ سینئر موسٹ جج نے بھی نہیں بنایا, وہ سیکنڈ سینئر موسٹ جو تھے اجمل میاں صاحب کے بعد, انہوں نے بینچ بنایا اور اس بینچ نے پھر باقاعدہ کارروائی کی اور فیصلے کیے.